kusung disirome keplai bubraha Yokutung raja sebai jagi kesep hati praha Kusung disirome keplai bubraha Okhamani sebai jagi kesep hati prasa Komuna regla, pasanga regla Komuna regla, pasanga regla Ore pore no kachake chabui Bolomo sajui barano mandui Chongsa kachoba Hansa ni bisiti jin debak sin hansa jin mat jin manai Apan bagai jin bari-bar mansau Korupsi politician Ba always election bugur phaino mangmu an subitongo election kathanan bagai Tiaba Korupsi leader guy Ba always govern bagai govern future bagai wants to go Oboga jin bubakra Thank you bo Sapung hopung Bahai kecil baru mathanai bahai kecil baru mati terkene bawa memang wan sulit temu ke oma high leader sencin ke pamari temu ke cing oda nabo sing tabu phano sing thanse klaye khabak sa phanba ya bak ya priya ke sing ha odom jati o dunia pun jagar tu mangla abon bagai sing wan sala nangnai cini bogagra sing no hamsana ni prungo sing no khairona ni prungo sing no thansang nan prungo oma high leader sing besar mari temu sing age sing khanabo 184 জন রাজন বংশের কক খানামান চির রাজা চির রাজনৈতিক ফেরো মাই গচির বংশও দেবসন খনাই সকরখা দেবা তিনি অজরসন বেলেন কপাল কাহাম 184 জন চির রাজন বংশন বথৈ তিনি থং থংকৈ বসাওই চিনা জনম থাঙি নে থিতুলি তিনি পসা ফেমাস হবো নং আং লগিরিয়া কে নং আং পারসা যত খাবাক থানজে লগিরিয়া কে তি সাব লগিরি নাই আমন বাগৈ जों বেলেন কপাল কাহাম আমন বাগৈ जों যত চিন লিডার সম जों বড় মিঠাই এবা বড় মিঠা নাগো এবা হুই তঙ্গো Tangai ke tini CPM ne tini borong bana Jitendra Chaudhary borong yang nangai tangai ke bawa cini perasa tini borong bana NC Debarma cini borong bana Mebar Kumar Zomatia sing borong bana Hamzan nangai tangai ke bawa cini perasa sing jodoh ti perasa leader sing borong yang nangai tiaba sing muiti narana nangai leader bisi jodoh leader kaham tiaba leader bisi perasa leader to je leader jodoh leader no tui dole khabak sa phanba sa jab ripas ke aguman hai ke o hau perasa leader to omo kachina hali bubagra Maharaj Sri Prajurit Vikram Kishore Maniko Bahadur Debarma amna bagai jeng sinani nangai jeng saimani nangai jeng hamzalai nangai hamzama bai jeng thansangai thansangai jeng salsa koplainai amna bagai jeng muitu khlainai nangai jeng kaisa school no teacher kabama tongu yaba teacher bisi pharasak master jabu principal eba headmaster common mani hoi tumong jerte bad bagi teacher ho class thajan kai or school chair ra kaham result thainai omahino chini jot to leader sbo chini bobagar common mani hoi jeng khabak sa phanba sa yak basa choli khanke chini kumaza mukumo chini tongtai bebak sing phiru biman thinai amon bagai buskan joro je bobagar je samani thanjani kharana je ritong mani o kharang yasagai chini jot to hatin jot to lukro jeng dormona pogai jeng party no pogai jeng kaisa tongnai jeng o hani busa o raja bangshri busa jeng persani siroi jeng buska thansa khabak sa yak basa palba sa jeng abana nai Jadi okok sawino ane okok batu soron paithong pasitung tengaro jotan kahambri tongdi sing sarasa pal ke chin sal nulaina nanai jotan hambai takoktai bukchang teyoro ini mangson yo rigan mani salnoro ke japan nang tengmani kandani asufan sini di sini council chairman Borong ganang Jogdil Debarmano Kulumung Yaparu Chini Rajmata Prakton MP Rajyo Nipo Montri Chini Bobagrani Buma Borong ganang Zerlang Kulumung Yaparu Amba Yaparu Chini ADC ni Borong ganang EM Sohel Debarma Chini job to borong ganang MDC job Chini officer job Zonal ni chairman borong ganang Ronjit Debarma media job job to amchai ni kakuk bukuk songno kaka ham yapare ang tini Maharaja Bir Bikram no kisi sa muitu klainan mosu Mike tini beshi chathaya prothom gogno mo Mike oda mo bhuini agi sabi kaile bandar thalpuro
একদম পুষ মাস নিদরাও খাম টপ টপ তামনা সোंखादिने অমবাই তিনি তামনা गोरोंथां बेसि ताम नांलाखै आहिबानो म खामदा बायनो दिनै बिसोर ताम मानानै केस्टा खालायनाय हासिगो आरो दुगबालि हातियावबो जों गायसा पान्दा खालायदैखा जारै रगुति आबो काहामंखा दिनैनि साल ओं महाराजा आजायमानि सालफोर आजाय 1908 सालो 1908 अब ताबू क्या है दिनैनि सालो बो आजाय हयसे 1908 सालो if correctly I can remember महाराजा वीर विक्रम थियो 17 तारिख मे 17 तारिख yes 17 मे थियो बो 47 सालो এবং অমরগ্নজों তরক তরক চিনি ও হাসতেওजों পগনানি চেংখাই आं अनिमेष देवबर्मान जेरायफुरु যখন ক্লাস 6 7 8 9 পড়ু जोंनो तामु इतिहास फोरोंजाक उ ब्रिटेननि इतिहास महात्मा गांधी समनि इतिहास लाला राजपत राय समनि इतिहास किन्तु चीनी राजा महाराजारनि कोनो इतिहास जोंनो फोरोंजायाखै এবং मोर चीनी राजा राजत्व खाइथांमानि चीनी लाइबुमानो सकमरनान बागै एक समय किन्तु राजमालानो पर्यन्त पेन खालायनि जाखा राजमाला जुदि केबो परीक्षाय बजेलो मा थांनाय तरक तरक खाय चीनी मो त्रिपुरा राज्यो फादार सारक फायै चीनी हुकुमनो चीनी लाइबुमानो सकमरनानि चें नरक मुखना वीर विक्रम मानिक्य बाहादुर एक एयरपोर्ट नाममानि बार बार एयरपोर्ट नो रवीन्द्रनाथ ठाकुर एयरपोर्ट नामनान चेष्टा खाई अनेक आंदोलन नोंखा ती प्रासारो खरां तिसा लायका तिनी आरो थांगे वीर विक्रम एयरपोर्ट नै खाई आस्था बोलनो सिगमा मानिक चीनी बुबाग्रा साइखनारिका आहायक्लाय चीनी जे वीएम हॉस्पिटल तंगमानि विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल आबोनबो कांग्रेस सरकार जखन तंफुरु आईजीएम हासपाताल खलायै ताबुके बिल्डिंग रो तखरुबै शेष खलायै आरो मानिक सरकार जोंनो सद्रक तरक बिल्डिंग तान पाइखाय এইভাবে একের পর এক ত্রিপুরা রাজ্য চীনি হুকুমু সিগমানানি বাগৈ তাবুকবাবু চলেই দङ কয়েকদিন আগে 15 সৈন্য বাহিনীনি যে সমস্ত গামান জমুনিও দংমানি আবনত লাঙै তাবুক কাইসা বরফ মিউজিয়াম হাইকা একটা পার্ক খাইনেন চেষ্টা খাইকা আরো जों खोनाओ चीनी কক বরফ বাই आरो कोनो কক সেই জায়গায় অসত ত্রিপুরা রাজ্য কক বরফ একটা সরকারি ভাষা আবনি বাগৈ जों ত্রিপ্রাসারক শিরানি বান্তা आ অফিসার রক সাবো आर्मी ऑफिसर रंगो थांगै सावै यांगबो কক वानजिबाय आयांगबो কক वानजिबाय অথচ इंडियन आर्मी नि पक्ष থেকে जोंनो जानो will be written Bengali will be written Hindi and English also will be written কিন্তু কক বরফনি জাগানো তাওয়াইসা আরো ওয়ানজি কক বাইনো সিদে नै यां नारबो वानजै आयं नारबो वानजिखै सिदिने आरो चललाय दं ताखुलो जों किरिया ताखुगोक जों तिनि समाय दांनि वीर विक्रम महाराजानि आजायमान सालो ओं त्रिपुराओ जों अवश्य ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड गठन खायै तिनि हुकुमनो जों उद्धार खायनाय जों अरो कबरि अरो 50,000 60,000 रां खरच खायै अरो बक्तिदार लायमान जों कबरि आइছে जों तिनि मुइतु खायनान मुसु एकटा जातिनो ध्वंस खायनान गाय दिनि कालचारनो सिगमाय सिद्धि दिनि कगनो सिगमाय सिद्धि दिनि कानमुन सुबुंनो जदि सिगमाय सिगाय अरो नों तिब्राजों तंसिनायबा दिनि अरो चिनि तिब्राजों र रिगनाय सामाथै गामजाक কক बरक साजाक
sini rangni rangmala kanlai jago tipra zugrogno kebo sanan nange mo tipra zugrog tipra ni beri rok ni kep sanan nange borong no nugui no mo Mizoram phan plang besar de mo Mizoram ni beri ya morong no Nagaland no thang besar de morong Nagaland ni ya Nagarok sinai mo beri rok sa boron borok ma sanai mo Tripuran borok sini mungti borok tongrai ini tangi chang oro bir bikrom no muitu khlaile sini charero pok thanai sini next generation pok thanai bini bisingtei tini teruk sang sanan musungo rajmala ma pori nai mangthong ma kai nai even Maharaja Kirit Bikram nibo oro chang mangthong humlung area o chang kainan bagi chang uttuk man hanai tini joto kai mansak raja Maharaja grogi mangthong no chang matu bunai takugo chang tini অনেক রাজনীতি খাইনাই বরং থালি খানাও মহারাজা রঙ্কা চুনো সুসন খাইকা ভাইগেই সুসন খাইকা তিনি চুন বর্ণ প্রশ্ন খাইনাই তিনি সালো মঞ্চ বুঝাউইন বক্তৃতান বিশিক্তিনে চুন প্রশ্ন খাইনাই রাজা মহারাজার ভাইগেই সুসন খাইকা তাকু চুনো সুসন খাইয়া কোনো ইতিহাস করে তিনি রাজার চুনো পরিণাম বাগে কলেজ খুলো কাজ উবা হইতে হাসপাতাল খুলো কাজ উগো আন খবর নাহারি নাইকা পরেই নাই গাইছে ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীও যত কলেজ খা যত হাসপাতাল খা যুগ তার চেয়ে বেশি ত্রিপুরা রাজ্যনি আয়তনতে জনসংখ্যা উচিত মহারাজারও গোবাं খ্লাই কলেজ আরো খুলকলাঙ্কা আ বরংসে সাও সুসন খায়ো কারণ রাজারও সুগমাই মাইয়া খাই চিনি অরনি ক্ষমতানো পর দখল খাই মাংলাক রাজানি বিরুদ্ধে আন্দোলন খাইনো অনেক বদল ত্রিপুরা রাজ্য 20 বছর 25 বছর 30 বছর ক্ষমতা চালাঙ্কা जों টিপ্রাসারক বছর কি বছর বরনো বুট রই ক্ষমতাও তনি जों তামমাঙ্কা চিনি হুকুমু সুগমা জাকা চিনি লাইবুমা সুগমা জাকা বননো তিনি চিনি ভুপাগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর বল তিনি পরব চাইসাও আং কিরিট বিক্রম হাইয়া আং বীরেন্দ্র কিশোর হাইয়া আং বীর বিক্রম কিশোর মালিক বাহাদুর হাইচিন্নান মুসুগো আনি বরং বাগে অধিকার ও স্থাপন খাইনান বাগে গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড जों মান্নানি নাঙ্গো ইনি মহারাজানো অনেক বড় সাউ মো মঞ্চ বুঝাবই আকক সাকাই ইউটিউব সপ্রাগনাই অনিমেসনি বিরুদ্ধে ধর মুসুক মেংমো মহারাজা আসাইমা সারদা রাজনীতিন কক্সা আর রাজনীতি বাইসা আসাই বিচুমা রাজনীতিন কক সাক লাগদিবা আর রাজনীতির ক্ষমতা বাইন দিল্লি থাংছেন মা সান্নাই রাজনীতির বদল লাঙির থাঙিছেন ত্রিপ্রাসারণ লাঙি দিল্লি ও ক্ষমতা মা সান্নাই এনজিপি থাঙি না দিল কোনোদিন ক্ষমতা মানমান ইতিহাস করে তিনি বাগেই চিনি স্বয়ং বুবাগ্রা ত্রিপ্রামথা বদল খাই তার ত্রিপ্রাসারণ থামচাং নেনো শুধু ক্ষমতা মাননান বাগে जों ঠিকলাইনানকে जों মা থাঙাই দিল্লিও মা সানাই দিল্লিও তিনি সাইদ অনেক বড় মহারাজা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কোনদিন তুই মায়া গোবাं मा রাজনৈতিক বদল নি খিত উন্নয়ন বাগিছে তাবুক ত্রিপ্রাসারণ সাই দङ 2023 জরা নাসিংনি তাকুগ্র 2023 প্রথম ত্রিপুরানি শত শত বৎসর পলিটিক্স এই প্রথম ন্যাশনাল পার্টির তাকলাই শিক্ষা মাননাই जों बाय जे ত্রিপুরাল্যান্ড রাই করে বকবাই जों করে जों बाय यार खाना गाय ত্রিপুরাল্যান্ড গোসি दिया का थांनि जों नकबाय करे है अब क्लियर তিনি অর মিডিয়া রক দङ অর চিনি সোহেল বাবু সং দङ जों दङ প্রাক্তন সিএম ইএম মুংজাক সাবজুনাল চেয়ারম্যান মুংজাক বুধু দেব বর্মা মঞ্চ আচুকজাক আইরন ম্যান চন্দ্রদয় রূপিনী অর মঞ্চ আচুকজাক জগদীশ দেব বর্মা হাই বড়ক আচুকজাক তিনি বড় গাহাই বরক পর্যন্ত মকাই শেষ সময় টাংলাই মানে জায়গা অ জায়গাও নছেন সময় টাংলাই থাংছেনাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নাই অথবা जों গমরই থাংছেনাই অমনি কমলে जों দিল্লি থেকে ফিরক লাগাইছে তাকে ইনি বাগै ইনিনি সময় টাংমান দিন जों गोबां कक सालायै सामुं गोबां मा खायनाय जों एडिसि हाफांगो फाइमानि उलो दिनै 3 লক্ষ টাকা प्राइज मानि उइ फुटबल मथों जागो अमुकि रांनि बागैतोबा अमुचुं थुनुंनान मुसुंगो जों टिप्रा रकबो केबुनि कमिया जों वानसारो गाहाय 3000 बाय दालसावै ओ थामफुइसो फिगारदै जों फुटबल थंलायै
ত্রিপুরা রাজ্য কোনোদিন ভারতবর্ষ ফুটবল জায়গা মালিয়া নরক নাই নাকি जों हाफांग दङै आथिनि याफाते गोनांथिफ्रा सारक एमन फुटबल बुआनो केवल যদি बिहारी गलकीपार गासना नायखाय हाख्लाबनि बल थाङैयाबो फिकुंथि बारना नुगानाय एमन फाइ दं एमन खेलानि जुआर फाइनाय दिनै ত্রিপুরাरक आदि हाबुल खितारके गा गा पुंगायছে आं सुहेल बाबुनो अनुरोध खायनाय एमन क्रिकेट टीम्स नामदे भारतबर्षन क्रिकेट टीम बाय थंगा वाइसवा याकुं युकुं सासुइ स्टाम सासुइ खिदार माननाय खिला खायगायছে आबं खाति प्रारक जों लं तरायो तंगि बानचिओ जम्पुइ हिलसो जों हुखायचाय बानचिओ जों दाल पेरासाव इचिन सरि नरम याहि अनेक बड़ गानो बनो ओ सारले हिम मानला नियाज आं बक्तृतारिखायनो कारेन्ट थाङो नुवाय हलो दिनबार बक्तृतारिखा दिनबार थांजाक दुमालि बक्तृतारिखा आरो थांजाक आं तालुकाय सानान मुसुगायते अर किचा फातरा पावर डिपार्टमेन्टनि अफिसार दंगोना ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि साजासुपानो इलेक्ट्रिक मन्त्रि मानखाय एक संगे गलायनि ठीक मताय तो साबधान दंगै अमकाया सावसाबो मानखाय आबो आबो हन्ति खालायनाय ताकुब्रो जों हाबां फाइमान परे और इंडिजिनास वर्ल्ड इंडिजिनास डे साबो बुपुरु पालन खायगा सरकारि बाबे तागला हा गोलैयै रियांसुग्रक डेन्स माबाय बम मनससिन खेकजाकनक नायनाय जाय दा हा खेगि थागायते आगिकै जों शिव नर्थ बुखाको जम्पुइ हिल्स बुसु तागबा जम्पुइ बुखाको हासे रिसिभ काबले बरो डान्स माननो हायते वर्ल्ड इंडिजिनास डे वाय आहाय क्लाइ जों तागलाय पालाय लायखायते कुनो समय दरखने खोनाका महाराजा वीर विक्रम आचार्यमा सालदरुगै दिनै फुंनिसिनो रोजाब लायजाक गुसुब लायजाक नरक सारिके इउटिउब नायकुल मांला गायते मसाबो फाइगाबा दिफ्रा मथा फाइगा जे एडिसिओ जों आसुबै दङो जे एडिसिनि आंनि अरं बरं गोनां चेयारमेन सं आसुजाक मय एडिसि माननान बागै गोबांमा बरफ जेलाव थांगा गोबांमा बरफ थैगा दिनिन सालो सामाचरम त्रिपुरा हाय बरफ नगेन्द्र जमातिया हाय बरफ रखनो मुइतु मा खायो दाखुब्रक बरफनि चबाबाय बरफनि चबानि बिसिंते जों दिनै एडिसि पर्यन्त फायगा आ एडिसि दिवसनबो फायनाय 23 तारिख आगस्ट जों सरकारि बाबे मय एडिसि दिवस पालन खालायो जों सानाय जे मय एडिसि चिनि मय एडिसिनो जों टेपर आग्रिनाय मय एडिसि फादारो दंनाय दिब्रासारनो दै जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नामै चिनि मानथायनो जों आदाय खालायनाय मनो चिनि समाय दांनानै दं आनो बुयने खनाय बिनि एग्रिकालचार नि गामि की फसि फसलो नि आइते ओडिया आबो मोता आबो फाइनाय आबो गोबां स्किम नारजाक गाहाम गाहाम स्किम बोरै रगनि रिगनाय दिशा तैजाक बोरै रगनां तिनि मंच बुजाइसाव अरनि रिमाय मनरिसा नियामले सलारगनि तदाव फानके रिमाय इंथां पाइसे आबाद बोरै रग जखन तिखा आं सालिया बोरिसा आं थंगाय त म रिगनाय रिसा रिमाय तागनानि बागै इंडस्ट्री दफ्तर त्रिपुराव गोबां जागाव ताबुनाय ताबुगायते बोरै सेलेपन ताक 10 खानले ताक माननाय सालो हायते हा बाक्सा बोरै सेले रक तंगिला आप बोरै रक जाजाय गायनाय मनिमे मुसु बोरै रक न सेले नि साव नि सानाय आबो नरं नायलायसि इंडस्ट्रीव फायनाया गोबांमा जुजनातै तिनि ट्राइबल वेलफेयर दफ्तर कक मासो जोंमो कुंसुगुइ मासाव राज्यनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट थांगाय मात्र 500-1000 रां मानो जों अर फाइमानि परे जों 1500-2000 बाय चेङै आं 25000 पर्यन्त ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट सै गायते ताबुखान दिपक बुय आरगे थांनाय जिगरिका अरमान फायो आंगाबै छवान पीएस नो सासासके खारै मा दंसिनाय आइनो एप्लीकेशन फाइमान टेबिल सुगे आन मखान दुबिया ताबु गायते ताकुब्रो तो सामाजिक और
आर्थिक ढंग से कमजोर पड़ जाती है। तो वीर विक्रम के जन्म के अवसर में सबसे बड़ा हमारा जो मैं जो समझती हूँ, पैलेस का बहुत कुछ कल्चर है जो हम लोग बाहर नहीं दे सकते हैं। अब उसको एक फाउंडेशन बना के हम लोग ये कोशिश करेंगे इस फाउंडेशन का। आज मेरा आवाज अखिलेश से ज्यादा तेज है। हम नहीं रोने वाले हैं, हमारी आवाज नहीं आ रही। मीडिया तो सुन ही सकता है। मीडिया को ये कहना चाह रही है। 2 নম্বর আজকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে ওয়ান মিডিয়া ফ্রেন্ড, হি আস্কড মি আজকে 3 বছর ধরে কেন वीर विक्रमेर महाराजेर जन्म होच्छे। आई सेड इन हिंदी, देर से आए दुरुस्त आए, देर से आए दुरुस्त आए, meaning that there are good people like you all have, and if they are recognized rather late than never, it is a good thing. And then I said I am not in any political party. And they wanted to know why this was done. So I am saying 1941-42 Maharaja Veer Vikram went to America. He was the guest of President Roosevelt. Roosevelt সবে ওনারা উনি দেখলেন কি মহারাজের দেখলেন যে আমরা রিজার্ভ যারা ছিল, আপনারা আমি শুনেছি ইন্ডিজিনাস বলতে পছন্দ করেন, তবে 1982-তে মহারাজা কিরিট বিক্রম সঙ্গে আমি গেলাম। ওখানে ট্রাইবাল ডিপার্টমেন্ট ফর ট্রাইবাল রাইটস আছে আমেরিকাতে, একটা ডিপার্টমেন্টই আছে যেখানে যেখানে আমরা ইন্ডিজিনাস পিপল আছে। ওই সময় ইউনাইটেড নেশনস এর মধ্যে যেটা ভূগোলাগ্রা 130 মাইনরিটিস অল্প সংখ্যক ইউনাইটেড নেশনস এর একটা ডিমান্ড ছিল কি আমরাকে রেকগনাইজ করা হোক। এখন পর্যন্ত এটাই চলছে, জেনিভাতে আছে, ইউনাইটেড নেশনস এ আছে। তো এটা আমার মনে হয় that আমরা people we should not get stuck, though Maharaja is saying indigenous people will remain indigenous. The meaning of indigenous means the first, the primary, the first to be in the earth. So education first teach us to recognize the truth and the honest truth. আমরা এখন এডুকেশনের মধ্যে আমি দেখেছি in West Bengal, in ত্রিপুরা, অনেক ভারতের অন্য জায়গাতে আছে, বিশেষ করে আমরা আদিবাসী বেল্টেজ বলো কি মধ্যপ্রদেশের এই সব জায়গাতে এডুকেশন খুবই উইক আছে, খুব কমজোর আছে, ইটস ভেরি উইক। And unfortunately in Tripura also the teachers have to be better. They must learn to be more open. And in 1901 Maharaja Veer Vikramer আপনার মানিক্য ডাইনেস্টি, যেখানে এক ছোট রাজ্যের মধ্যে আমরা এত বেশি স্কুল ছিল, আমেরিকাতে ছিল না। এটা বড় কুমারী প্রজ্ঞা এখানে নাই, ওনার কাছে সে তথ্য আছে। 1905 যারা বলে রাজারা এই শিক্ষা দিল না, এটা মিথ্যা, it is a lie. There are records to prove that. The history of Tripura is very rich. The people of Tripura are very intelligent. They have arts and crafts. We have a culture of politeness. আমরা কালচারের মধ্যে সভ্যতা আছে, we are very polite. আমরা একদম ভাইলেন্ট, আমরা এই রকমের ব্যাড ম্যানার নয়। এবং এই আমরা প্রচার করি না, আমরা কি করেছি এই পরিবারের, এটা একটা মুখ্য কারণ।
कि আমি এটা করছি, আমি ও রাস্তা দিয়েছি, আমরা এটা জিতলাম। নো, that is not Tripura's culture. The Tripura people were not like that. The Bugagras were not like that. I will show you just now a letter written by Mahatma Gandhi to Maharaja Veer Bikram. In 1946, we have been great contributors to India's people also. So let us remember that as well. Tripura Rajara ভারতবর্ষের অনেক কিছু উনি দিয়েছেন। 1946-এ 1942-এর বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ানের সময় অনেক নন ট্রাইব বেঙ্গলের মধ্যে মানুষরা মরছিল। এই ত্রিপুরা রাজ্যের থেকে রাইমা ভ্যালি থেকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টন এই মহারাজা বীর বিক্রম রাইসকে ধান ওখানে দান করেছেন, মানুষকে খাওয়িয়েছেন। তো এইসব প্রচার আমরা করিনি। 1946-এ মহারাজকে মহাত্মা গান্ধী একটা চিঠি দেন, আমার বই এখানে আছে, ওটা 1969 প্রচার করা একটা বই আছে, যেখানে we said please মহারাজা open the borders. তো আমরা এটাও করেছি, এটা বললাম না আমি মানুষকে খাওয়াইছি, এরা গরিবরা মরতে আসছিল, তারা জায়গা দিয়েছে, এটা বলা হয়নি। কারণ মানবতাও একটা ধর্ম আছে, মানবতার ধর্মে অর্থের এটা মাত্র হয় না, কি দুই দিকে থেকে প্রেম করা উচিত। যারা মানবতার ধর্মকে মানে, হিউম্যান anybody who is suffering, we should also help them. আমার বই আছে এখানে। নো 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 যাও, তো খোদা নেই है। So I will go on to another point. So we have a custom ত্রিপুরারে আমরা মানুষের, আমরা পাহাড়ের এবং গরিব হইলে জয়ী হোক, এরা খুব পোলাই, খুব বাংলাতে क्या बोलेगा, बहुत आदर सत्कार, अपना तारीफ नहीं करता है। हम ये है, हम वो है, ये हमारे कल्चर में नहीं है। हम लोग जो भी करते हैं चुपचाप से भी करते हैं, हमारा प्रचार करने की आदत नहीं है। क्या हमने देश में दिया और विदेश में भी, इंग्लैंड में महाराजा वीर विक्रम ने, ऑस्ट्रिया में, सभी जगह कुछ न कुछ दान दिया है। ये भी आप लोगों को हम निकाल के दे देंगे इतिहास का। अब मेरा ये कहना है कि 2007 में हमने कांग्रेस को, पॉलिटिक्स नहीं करते मगर इसलिए छोड़ा, हमने सोनिया जी को बोला प्लीज महाराजा वीर विक्रम के नाम से आप एक वो बनाइए एयरपोर्ट, क्योंकि वीर विक्रम ने कहा था एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोगों को नमक वो भी हम लोगों को बाहर से लाना पड़ेगा। वो इतना दूर का सुनता था, सोचते थे कि वो सोचता थे 10-20 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद क्या होगा, हमारे लोग क्या करेंगे। इसलिए जब वो वहां से अमेरिका से आए, उन्होंने ट्राइबल रिजर्व बनाया, 2000 वर्ग माइल का, कहा जितना हमारा पहाड़ का जाति है, ये लोग बहुत गरीबी है, इनके उन्नति के लिए ये जगह रहना चाहिए। त्रिपुरा में और पूरा उत्तर पूर्वांचल में इनर लाइन परमिट था, रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट था, त्रिपुरा में रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट था, और वो भी आज देख रहे हैं उसका कोई वो सम्मान नहीं है और ना रहा। 1959 में जब भारत से मर्ज हुआ त्रिपुरा, तो 1959 में हमारे लेट महाराजा, हमारे महाराजा वीर विक्रम के जो बेटे हमारे थे वो एमपी भी थे, मगर गोविंद बल्लभ पंत होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आए और उनके नाम में गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल बनाया गया। 20 एकड़ जमीन दी गई। जब हम रेवेन्यू मिनिस्टर थे तब पता चला
बहुत सा जमीन इधर उधर हो कर दिया लोगों ने। फिर 30 एकड़ और था, तो राजा का जमीन लेकर 50 एकड़ आज हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है त्रिपुरा में कहीं ज्यादा होना अच्छा चाहिए था। और वो जब राजा ने गोविंद बल्लभ पंत जो कि उत्तराखंड से थे, जो कि होम मिनिस्टर, पहला होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थे, उसके बाद सरदार पटेल के बाद उनके नाम ने, अपना नाम में नहीं किया, अपना नाम में नहीं करा, अपना बाबा के नाम में नहीं किया, मगर त्रिपुरा के आदमी के सेवा के लिए। इसीलिए हमने कहा हम लोग प्रचार नहीं करते। TTADC कैसे बना, क्यों बना, किस कारण बना? ये बना क्योंकि जब 1980 का राइट हो गया, उससे पहले लोग आने लगे हम लोगों के रिजर्व एरिया में। तब इंदिरा जी ने देखा 80 के दंगे के बाद कि बहुत अशांति है और ये डिमांड देना चाहिए। ये भी आप लोगों को समझना चाहिए कि आजकल के जमाने में जब देर हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन में, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं ऐसी हैं, हमारे लोग जानते नहीं हैं, तो वहां पर करप्शन आ जाता है। तो करप्शन के विरुद्ध महाराज भी, हम भी अपने समय में जितना कर सकते थे, ये आपके ही महाराजा वीर विक्रम का हम डॉटर इन बहू है, इसका भी हमने कोशिश किया। मगर अपनी तारीफ आपको नहीं बता रहे हैं, अपने बारे नहीं बताना चाह रहे हैं, मगर आपको यह मालूम होना चाहिए कि हमने कोशिश किया। अभी भी छोटी छोटी कहीं कहीं जगह दंगा कराने की कोशिश करते हैं बहुत से लोग जो राजनीति करते हैं, इसके हम विरोध करते हैं। हमारा राज्य छोटा था मगर सम्मान में बहुत बड़ा। इसका इतिहास ऐसा है कि छोटे होते हुए भी दिल बहुत बड़ा, सबको मदद करने के लिए और मानव जाति की सेवा कर सके, यही हम लोगों का उद्देश्य था। हम लोग बर्मा तक पूरा मिजोरम त्रिपुरा महाराजा का था। ईस्टर्न बाउंड्री डिस्प्यूट, पूर्व बाउंड्री डिस्प्यूट 1877 से 1874 से शुरू हुआ। वीर विक्रम महाराजा ने केस किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर और 1945 तक हम लोग ने केस किया, उसकी लड़ाई चली। आप लोगों को ये जानना चाहिए कि आज अगर कोई भी आप लोगों को छोटा दिखाए, छोटा बनाए, मैंने नागालैंड में भी यही बात कहा। आप लोग बोलता है ओ वी आर सॉरी फॉर द पीपल ऑफ त्रिपुरा। आपने क्या किया? लिप सर्विस, मुख से बोला, हमको बुलाते हैं, हम नागा वीक में गए। 1993 में हमने डिमांड किया था, ये आप लोगों को जानना चाहिए कि एक भी त्रिपुरा में, एक भी शहर में, एक भी टाउन में त्रिपुरा के लोगों के लिए, हमारे जो इंडिजिनस जो आप लोग सुनना चाहते हैं इसी वर्ड से ही कहेंगे, एक भी सीट रिजर्व नहीं है। जब विजय रामफल जी ने TNV का हुआ तो हम लोगों का 17 सीट से 19 करा, 19 से TNV प्रॉब्लम हुआ, रंजीत ये लोग सभी जानते हैं। फिर एक सीट बढ़ाया और कह दिया हमने 20 सीट दे दिया। नहीं, गलत। हमको मालूम है क्योंकि हम इस चीज को जानते हैं। हमने तब पार्लियामेंट में कहा मिस्टर SB चौहान को, मिस्टर SB चौहान प्लीज गिव अस कृष्णनगर सीट इन अगरतला एज अ रिजर्व सीट। हम लोगों को सभी को जंगल ले जाओ, गांव में जाओ, कोई सीट नहीं मिलता है, शहर में एक भी नहीं है। और कृष्णनगर सीट क्यों हमने मांगा, अगरतला सीट क्यों मांगा? क्योंकि अगरतला सीट जो है ये हमारा त्रिपुरा राजा का कैपिटल था और कैपिटल स्टेट